السلام علیکم دوستو. شہزادی خان آج کل یہ نام بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہوگا آپ کو. یہ شہزادی خان یو پی کی رہنے والی ایک لڑکی تھی اور جس کا بچپن میں یہاں سے اتنا فیس جل گیا تھا کافی، اور کافی باڈی پہ بھی اس کا دودھ گرم کر رہی تھی کچھ، تو اسی سے جل گیا تھا شاید. تب سے وہ لڑکی اتنی مطلب جب جلی تھی تو اس کو اتنا زیادہ احساس ہوا اور اس کو لگا کہ مطلب میں پھر سے ویسے ہی بننا چاہتی تھی اور ویسے ہی چاہ رہی تھی جیسے میں پہلے تھی ویسے ہی رہوں. تو اس نے اتنی پڑھائی میں اتنی محنت کری اور ایجوکیشن لی اس نے محنت کر کے، اور گریجویشن کیا اس نے، اس لڑکی نے، اور کسی این جی او سے، دو روٹی بینک این جی او تھے سے بھی وہ جڑی، تاکہ وہی چاہتی تھی کہ اتنا پیسہ کما لوں کہ اپنا یہ فیس میرا صحیح ہو جائے، پلاسٹک سرجری ہو جائے. تو اس طرح کی وہ سوچ لے کے آگے بڑھی اور وہ بس یہی چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جائے تاکہ میں اپنا اسکن کو صحیح کرا لوں پلاسٹک سرجری کے ذریعے. تو کچھ دنوں کے بعد بڑی ہوئی، پڑھتے پڑھتے تو دیکھا کہ لاک ڈاؤن آ گیا. آپ سب نے دیکھا لاک ڈاؤن میں کیا حالات ہوئے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے، اور زیادہ تر اس ٹائم میں یہی ہوا کہ دل گھبراتا تھا. ٹی وی یا موبائل سب لوگ دیکھتے تھے، تو موبائل سے زیادہ اٹیچمنٹ لوگوں کا جڑ گیا تھا سوشل میڈیا سے. تو وہ بھی جیسے ہم لوگوں کا تھا، آپ کا تھا، ویسے وہ بھی موبائل دیکھتی تھی. تو موبائل پہ فیس بک پہ اس کو کوئی لڑکا لکھنؤ کا عزیر ایسی کچھ نام بتایا جا رہا، مجھے تب یاد بھی نہیں رہتی اتنی چیزیں، کہ بہرحال وہ اس کے ٹچ میں آیا سوشل میڈیا پہ، اور ٹچ میں آنے کے بعد اس سے محبت کا جھانسا دیا، اور جھانسا دے کے اس لڑکی کو یہ بھروسہ دلا دیا پوری طرح سے کہ میں تم سے شادی کروں گا اور دبئی میں میرے ساتھ چلو، میں وہاں تمہارا یہ چہرہ صحیح کرا دوں گا اور وہاں ہم بہت اچھی لائف جئیں گے. اور وہ لڑکی دھیرے دھیرے اس کے پیار کے، لڑکیاں تو بڑا بس بھولے دل کی ہوتی ہیں، اور ایک دم اس کے جھانسے میں آ گئی. اور چونکہ وہ چہرے کے بارے میں پہلے سے سوچتی تھی کہ اپنا چہرہ صحیح کرا لوں، تو اس کو لے کے بھی اور زیادہ اس کی وہ بڑھ گئی اتسکتا کہ بھئی میری شادی بھی ہو جائے گی اور مجھے ایک اچھا لڑکا مل رہا ہے جیون ساتھی، کیوں نہ اس کے ساتھ چلے جائیں. تو وہ گھر سے کافی جویلری، کافی پیسہ ویسا سب لے کے، وہاں کا خرچہ، ٹکٹ بھی بیچاری نے خود ہی کرایا لے دے کے، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ وہاں چلی گیا. اور اس لڑکی کی چال دیکھیے، چونکہ اس کی پھوپھی کے بچہ ہوا تھا، اس کو ایک آیا کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنی پھوپھی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں انڈیا سے کوئی آیا لے کر آؤں گا آپ کے لیے. تو پھوپھی سے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ نبھانے کے لیے اس بیچاری کو پیار کا جھانسا دے کر، جھوٹ بول کر، جھانسے میں لے کر اس کو ٹارگٹ کیا، اس کو لے کے آ کے وہاں پہ پہنچا کے اور پھوپھی کے پاس چھوڑ دیا. 1.5 لاکھ روپے میں اس کو وہاں پھوپھی نے اس کی خرید دیا لڑکے کی. اور بہرحال اسی دن سے اس کے پر ظلم ہونا شروع ہو گئے، پریشانیاں آئیں بہت زیادہ، اس سے کام لیا جاتا تھا. اس دوران اس کی لڑکی کی پھوپھی کا وہ بچہ، جس بچے کی وجہ سے اس کو جھانسے دے کر لے کے جایا گیا تھا اور اس کا تسکری کی گئی تھی، یہ مانو تسکری کا ہی معاملہ میں کہوں گی کہ بہت چل رہا آج کل. لڑکیوں کی تو خاص طور سے تسکری کی جا رہی ہے، جھانسے میں لے کے لڑکے کر رہے ہیں. تو اس کو بیچاری کو وہاں لے جا کے اس کو بری طرح سے پھانس دیا. تو وہاں اس بچی کی 4 مہینے کی بچی تھی اور اس کی موت ہو جاتی ہے کوئی ٹیکہ لگنے سے، جیسا کہ میں نیوز میں بھی دیکھ رہی ہوں، شہزادی کی ویڈیو بھی دیکھی، سب دیکھی، اور اس کا سنا بھی، ٹیلی فون کی ریکارڈنگ بھی سنی. تو ٹیکہ لگنے سے موت ہو جاتی ہے. تو وہ ڈاکٹر پہ، دونوں وائف ہسبینڈ پروفیسر ہیں دونوں وہیں کسی کالج کے، تو وہ آروپ لگاتے ہیں کہ بھائی ہماری بچی کو آپ نے مار دیا، یہ ٹیکہ کیسے لگایا. 4 گھنٹے کے بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے فوراً. تو ڈاکٹر نے کہا اگر ایسا کچھ غلطی کی ہے اور کوئی غلط ٹیکہ لگا تو ہم پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں اور اس میں کلیئر رپورٹ آ جائے گی، اور آپ پھر جو بھی ڈاکٹر نے کسی نے ٹیکہ لگایا تو اس پہ آپ کر سکتے ہو کارروائی. تو بہرحال سب سے بڑی ان کی یہ کمزوری پکڑی جانی چاہیے تھی میرے حساب سے کہ بھائی انہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ جب شک تھا تو کیوں نہیں کرائی، تاکہ اس میں کلیئر ہوتا. اور وہ بھی نہیں کرائی اور اس کو بنا کسی جانچ پڑتال کے اس کو بچی کو دفنا دیا گیا. اور
शहज़ादी ने जब ये देख लिया कि भाई बच्ची मर, जिस बच्ची की वजह से मुझे बुलाया गया था, मुझे फंसाया था, वो बच्ची दुनिया में नहीं है, तो उसने ज़िद की कि भैया मुझे इंडिया वापस भेज देना चाहिए और मैं जाना चाहती हूँ अपने घर, और या मेरी कहीं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, कहीं और अच्छी जगह जॉब लग जाए ताकि मैं पैसा कमा लूँ। बहरहाल जब ये चीज़ सामने आई तो उसका पासपोर्ट कब्जे में था उन लोगों के, नहीं दिया उसको, और भाई उसके पास जुल्म किया, उसको बरहना करके मारा पीटा सब। और उससे कहा गया कि एक वीडियो शूट कर और उसमें बोल कि मैंने ही इस बच्ची को मारा आपकी, अगर दबा कर इस तरह से उसको मारपीट करके, वरना तेरा ये नंगा वीडियो हम वायरल कर देंगे। इस तरह क्या उसके साथ जुल्म हुए, तो उस बेचारे ने मजबूरी में, कोई भी महिला देखिए अकेली फंस जाएगी तो इस तरह की मजबूरी तो आई जाती है, तो उसने वो इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और उस वीडियो को उन लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया दुबई की, और दुबई की पुलिस के हवाले करके उस लड़की को, शहज़ादी को वहाँ गिरफ़्तार करा दिया, जिसको आज 15 फरवरी को फांसी दे दी गई है। और माँ बाप को भी बहुत टाइम के बाद पता चला, जब उस शहज़ादी का फ़ोन आया कि मैं शायद बच नहीं पाऊँगी और मुझे जब तक आपके पास मेरी खबर पहुँचेगी और मैं फांसी दे दी जाएगी, कोशिश करिए कि मुझे बचा लीजिए। अब यहाँ की सरकार तो माशाल्लाह ही आप भी जानते हैं कि भारत सरकार आजकल कैसा काम कर रही है, यूपी सरकार ख़ास तौर से, तो भाई वैसे ही मुसलमानों के नाम से उनके बस आते जल जाती हैं, लेकिन बहरहाल वो क्या ही किसी की मदद करेंगे ये लोग। बहरहाल उसकी मदद नहीं हुई भारत सरकार की तरफ से, और वो लड़की को फांसी दे दी गई है। वहाँ का कानून बड़ा अजीब व गरीब है भाई, मैं तो उस कानून से सहमत नहीं हूँ। हाँ भाई, आप अदालत भी अपने तौर से जांच पड़ताल कर सकती है, चीज़ें कर सकती है। बहरहाल वहाँ की अदालत ने भी नहीं किया, सीधे बेकसूर एक महिला को कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, एक वीडियो को देखते हुए ये भी नहीं सोचा कि वीडियो दबाव में ही बन सकता, उसको फांसी दे दी गई। तो मैं इस पर यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप अपनी बच्ची को बचाइए, मोबाइल चेक करिए उनके, बड़ा गंदा माहौल चल रहा है कि बताइए कि शहज़ादी को किस तरह से झांसे में लेकर, उस लड़कियों को भी मैं चाहूँगी कि भले ही वो चली दुबई में है या नहीं है, अगर वो इंडिया में है तो भाई भारत सरकार इतना तो कर सकती है, यूपी सरकार इतना तो कर सकती है कि उस लड़के को लखनऊ से उठाए, अरेस्ट करे, उसके फैमिली वालों को टॉर्चर करे और इस केस को क्लियर करे कि भाई वो बेकसूर मरी है लड़की, ताकि उसके जो फूफा फूफी है उनको भी वहाँ सज़ा मिले। तो इतना तो करो भाई, मैं मोदी जी से भी गुहार लगा रही, इतना तो करो। योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं कहना चाहती हूँ कि इतना तो कर दीजिए ताकि उसकी शहज़ादी की सही तस्वीर सामने आ सके, सही चीज़ें हो सके, मरने के बाद ही उसको इंसाफ मिल जाए। ज़िंदगी में तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के भारत सरकार से और यूपी सरकार से विनती है कि कम से कम उसकी छवि तो साफ़ कर दी जाए वहाँ पे, ताकि उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो तो ख़त्म हो जाए। वो बेकसूर थी, सब जानते हैं और सरकार भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी आखिर में कि सरकार अब क्या करेगी वो तो सरकार जाने, मैंने तो बोला था बोल दिया। और आप अपनी लड़कियों की सेफ्टी करिए, आने वाले टाइम के लिए आप होशियार हो जाइए कि इस तरह से कोई भी बच्ची किसी के झांसे में ना आए, किसी भी तरह से झांसे में ना आए। ये सोशल मीडिया का प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब ढकोसला है, छलावा है। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगी, बेटा आप लोग अपनी एजुकेशन लो, आगे बढ़ो, और जहाँ माँ बाप चाहते हैं वहाँ शादी करो। ये सब सोशल मीडिया के ढकोसले छोड़ो, और ये सब कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए शहज़ादी जैसा कोई हादसा भी आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोशल मीडिया के लोग हमारी हेल्प करेंगे। आपके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, फैमिली वाले, वही आपको करेंगे, या आप खुद अपने नहीं कर सकती हैं। इंडिया में भी बहुत रास्ते हैं कमाने के, ऐसा नहीं है, इतना कमज़ोर हमारा देश नहीं कि हम लोग यहाँ अपनी रोज़ी रोटी नहीं ढूंढ सकते, पैसा नहीं कमा सकते, सब कुछ है हमारे यहाँ। और भाई मैं कम से कम सरकार क्या कर रही है वो मैं नहीं क्या कहूँ बार बार, और लेकिन बहरहाल कानून से मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ के, कि कम से कम यहाँ पे कानून तो अच्छा है। इस तरह के कुछ लोगों को सज़ा तो नहीं मिलती ना, कि एक महिला को फांसी देना और ये सब चीज़ें, इसमें शरीयत भी बदनाम हो रही है। और भाई ऐसे शरीयत पे भी बेकसूर को फांसी देना मुनासिब नहीं है, ये किसी कुरान का हिस्सा, ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैं कमेंट्स पढ़ रही बराबर के भाई मुस्लिम लॉ है, ये है वो है, तो वो उसमें भी इंक्वायरी आई है, सबूत आए हैं, बिना सबूत के वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं होता, शरिया लॉ के हिसाब से भी कुछ नहीं है। लेकिन ये पता नहीं वहाँ क्या झोल झाल हुआ है, क्या हुआ, उस लड़की को फांसी दे दी गई। पर मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इसको लेके। भाई ये हो क्या रहा है हमारे देश कि बच्चे, हमारी लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं, क्या सोच रही हैं और कैसे फंस रही हैं जालसाजों के चक्कर में।
तो भाई फिर मैं बच्चियों आपसे कहूँगी कि आप ऐसे जालसाजों से दूर रहें और भाई बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए और आराम से रहें, अपनी पढ़ाई करें, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऐसे झांसे में आके परदेश को ना जाए, अपना देश ना छोड़ें। अपने देश में कहीं ना कहीं इंसाफ की गुंजाइश मिल जाती है अगर कुछ होता, लेकिन यहाँ वो लड़का धोखा देता, कुछ करता, बदतमीजी करता तो उसको पूरी सज़ा मिलती, मुझे उम्मीद है। लेकिन भाई वहाँ बाहर का मामला है, पता नहीं क्या वहाँ का हिसाब किताब है, और ये तो खैर सियासी फंडे हैं कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं। बहरहाल भाई यही कहना था मुझे आपसे, और अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। रमज़ान का महीना है, दुआएं कीजिए, दुआएं खैर कीजिए अल्लाह से कि रमज़ान में हर इंसान हिफाजत में रहे और शहज़ादी को भी इंसाफ मिले। मैं रमज़ान में तहे दिल से उसके लिए यही दुआ करूँगी, इसके माँ बाप को सब्र दे अल्लाह ताला, कि बूढ़े माँ बाप उसके किस तरह से तड़प रहे रो रहे हैं, तो उनके लिए मैं सब्र की नहीं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला और उस लड़की शहज़ादी को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे उसको। बहुत मतलब बेकसूर लड़की, भोली लड़की, वो कैसे जाल में फंस गई लोगों के। बहरहाल भारत सरकार से भी कहना चाहूँगी कि भाई इस मामले की तफ्तीश करके इसमें कम से कम मरने के बाद ही भाई इसको इंसाफ दे दो, ताकि चीज़ें खुल जाए, सामने आ जाए। अब दुबई की भी सरकार शर्मिंदा हो, अदालत शर्मिंदा हो कि हमने गलत एक बेकसूर लड़की को हमने सज़ा दे दी, मौत के घाट उतार दिया और किसी के घर का चिराग बुझा दिया। वो लड़की बताओ कमाती खाती, माँ बाप का सहारा बनती, उसको बर्बाद कर दिया। तो ठीक है, शब्बा खैर, रमज़ान का महीना है, सोना भी है, आराम करना है मुझे, सहरी भी है फिर। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो के साथ, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।